हत्या को नहीं 26 नंबर जातीय राजपथ अवरोध दोषी को तुरंत गिरफ्त कर और परिवार को क्षतिपूरण दि जाऊ कही आज 26 नंबर जातीय राजपथ अवरोध करिथिबा देखिबाकु मिलिछि कोरापुट जिला सुनाबेड़ा ठारे। गत शुक्रवार दिन आरोपी जाणीबुझी गाड़ी चढ़ाई 4 जन को जीवन मारिदेबाकू चेष्टा करथिले किंतु भाग्यवशतः मरु मरु 4 जन जाक घटनास्थल में बंची जाइथिले किंतु 2 जनक अवस्था संकटापन्न थिबारु कोरापुट स्थित शहीद लक्ष्मण नायक हॉस्पिटल को निया जाइथिला। ସେହି 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଜି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା କଥା ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ସୁନାବେଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଗଞ୍ଜାମ କଲୋନୀର ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ପୁଣି ଦୋଷୀକୁ ଆଜିକୁ 3 ଦିନ ବିତିଗଲାଣି ତଥାପି ଗିରଫ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଗଲା ନାହିଁ। ଦୋଷୀଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବା ସହିତ ଦୁଃଖିତ ପରିବାରକୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ପରିବାରବର୍ଗ ପୁଣି ଗଞ୍ଜାମ କଲୋନୀ ବାସିନ୍ଦା 26 नंबर जातीय राजपथ रे शव रखी टायर जाली अवरोध करिथिबा देखिबाकू मिलिछि। कोरापुट जिल्लारू जिला प्रतिनिधि प्रशांत खोसलांक रिपोर्ट NTV।